Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, nama budaya, salam kebajikan. Nama saya Niputu Andini Desyanti Laksmi. Saya dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mahendradatta. Baik, saya mengampu mata kuliah Bahasa Inggris yang dilaksanakan selama 100 menit, yaitu 2 SKS, di mana bisa saya laksanakan secara luring atau daring. Bahasa Inggris penting untuk mahasiswa bagi Fakultas Ekonomi di kampus di mana belajar bahasa Inggris adalah bahasa internasional dalam ekonomi dan bisnis. Memahami bahasa Inggris akan membuka peluang lebih luas bagi mahasiswa untuk karir, penelitian, dan interaksi global. Tujuan dari mata kuliah bahasa Inggris ini adalah agar mahasiswa dapat mengembangkan dan mengaplikasikan pengetahuan dan kemampuan berbahasa Inggris terkait dalam konteks komunikasi profesional di bidang ekonomi, yaitu yang pertama adalah pada keahlian menulis atau writing, yaitu untuk mendengar dan menyimak, yaitu listening, membaca dan memahami, reading, beserta dengan berbicara dan presentasi verbal, yaitu speaking. Cara penilaian yang saya gunakan dalam mata kuliah yang saya ampu ini, selain dengan tugas, juga absensi, nilai UTS, beserta juga dengan nilai UAS. Dan juga selama mata kuliah berlangsung, baik itu di kelas maupun secara luring dan daring, saya menggunakan materi secara diskusi dan juga saya terapkan paling tidak komunikasi dan dialog. Baiklah, untuk selanjutnya mohon disimak pengajaran perdana saya yang saya ajarkan nanti di dalam kelas dengan mata kuliah bahasa Inggris dengan materi yang saya akan cantumkan adalah greetings dan making self-introduction forms. Terima kasih. Om Santi, 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 Om. Are you speaking English fluently? Yes or no? Belum ya? Tidak apa-apa. Paling tidak dalam 16 kali pertemuan kita akan melatih bersama-sama dan kita akan belajar bagaimana bicara, mendengar, dan ada latihan untuk writing juga. Oke, dan reading juga sama-sama ya. Untuk absensi, Ibu akan buka sebentar lagi. Silakan di absensi ya. Oke, karena sudah absensi, kita akan mulai. Untuk yang pertama adalah greetings and introduction. Kita akan fokus di learning objective adalah 2 hal. Describe yourself and other people. Selanjutnya adalah learn how to use follow-up question and phrases in conversation. Oke, nanti ada conversation. Kita akan baca bersama-sama. Oke, lalu kita harus mempersiapkan getting ready apa ya? Oke, yang pertama, what is the first thing you do when you meet your friend? Oke, saat Anda bertemu teman Anda pertama kali, ngapain ya? Bilangnya apa? Greetingsnya apa? Hai. Oke, hai, good. Lalu, selamat pagi ya atau tidak? Selamat siang, sore, malam? Iya. Oke, ya juga, very good. Jadi paling tidak greetingsnya ada 2 nanti, yang formal dan informal. Untuk yang informal bagus sekali ada hi, ya. Nah, itu sudah bagus. Dan sekarang, what do you say when you meet someone you didn't know before? Nah, perbedaannya ada 2. Yang pertama adalah yang ketemu teman Anda. When you meet your friends, good. You say hi, berarti Anda sudah cukup kenal. When you meet somebody that you didn't know, yang lebih baik adalah mengucapkan greetings yang selamat pagi, siang, dan sore, ataupun malam. Oke? Jadi, good morning. Good morning. Good, very good. Jadi, good morning kalau misalnya lelaki dia bisa sir atau perempuan madam. Because we didn't know the person yet. Oke? Nah, untuk selanjutnya, name 3 things that should be asked
said in the first meeting. Apa saja yang harus ditanyakan pada saat bertemu pertama kali? Sudah kita bahas tadi. Yang pertama, yang harus ditanyakan pasti nama. Good. Paling tidak, apa kabar juga ya? Nah, untuk yang sekarang adalah informal greetings. Ada hi, how's life, how's everything. Oke. Habis itu ada hi, what's up, how have you been, hi, what's new, what are you doing, how are you doing, ma, dan how is it going. Oke. Saat ibu bertanya bisa dibaca responsnya. How is life? Great. Good. Very nice. What about you? Lalu, hi, what's up? Okay, itu how's everything ya, fine. What about yourself? Kalau hi, what's up? Good. I'm alright. Thanks. Very good. Nah, yang paling mudah itu adalah how have you been? Not bad. Good. And then hi, what's news? Not much. And how do you do ya? Mungkin I'm doing alright and you, di bawahnya itu terrible. I have a bad cold. Berarti dia lagi sakit ya. Terrible artinya tidak baik. Okay, it's okay. Now we start again. Example. Okay, ada dua. Saya baca yang formal ya. Sebagai Franz, hello, I'm Franz Cooper. Lalu jawab oleh John. Hello, my name is John Walsh. Pleased to meet you. Oke, sekarang yang informal. Who would like to help me? Oke, Billy, please. Hi Linda, what's up? Linda, great. What about you? I'm Elgrid, thanks. Very good. Yeah, very good. Okay. Kita baca note-nya di sana. How are you usually not a question about your health. Ya. Biasanya pertanyaan how are you itu tidak hanya pertanyaan tentang kesehatan kalian saja, tapi juga adalah pertanyaan yang bisa diklasifikasikan sebagai greetings. Kalau di sini di Indonesia kan pertanyaannya spesifikasi ya, tapi di sana outside of Indonesia ada how are you. Di beberapa negara itu juga bisa menyampaikan greetings. Jadi kalian tinggal jawab saja I'm fine, I'm alright, fine atau good. Tapi bisa juga dia terrible kalau you not really good. Kalau jawaban Anda misalkan saat itu kejadian yang Anda lakukan atau yang Anda alami tidak terlalu baik. Okay, very good, Billy, thank you. And Linda. Next ya. Oke, ini dia introduction yang kita akan lakukan hari ini dan jelaskan adalah tentang self introduction. When you introduce yourself, lalu ada introduction tentang when someone else introduce you to another person. Maksudnya, misalkan saya diperkenalkan orang lain gitu ya. Dan ada yang formal dan informal. Okay, let's see. Nah, ini dia. Ada self introduction dengan formal self introduction dan informal self introduction. Sampai di sini, do you have any question? No yet? Okay. I will continue ya. Okay, I will read. Formal self-introduction. I'd like ya. Itu adalah I would. So I'd like to introduce myself. Atau let me introduce myself. Jawabannya, responsnya, nice to meet you. I'm Michelle Brown. Kalau yang di bawahnya, let's introduce myself. Pleased to meet you. I'm Kevin Park. How do you do? I'm Peter Parker. Atau glad to meet you. I'm Arina Fatima. Oke. Sekarang yang informal self introduction. Ada yang mau baca? Sebagai satu, hi Billy, dan responsnya hi I'm Sarah. Lalu selanjutnya hello my name is Harry. Sebelahnya hello Harry I'm Susan, nice to meet you. Harry I'm Susan. Oke, siapa yang membantu saya to read informal self introduction? Yang dibaca adalah respons saja. Oke, thank you. I read ya. Hi, I'm Billy. Hi, I'm Sarah. Good. Hello, my name is Harry. Hello, Harry. I'm Susan. Nice to meet you, Harry. I'm
Susan. Very good. Okay. Nah, kalau misalkan kalian masih takut untuk bicara bahasa Inggris, okay. We practice here. So at least you will have good at least speaking and reading and the other. Okay. Let's practice together. Oke, baik. Saya lanjutkan lagi ya. Semuanya sekarang ada introducing people. Oke, ada dua. Formal introduction dengan response. Lalu lanjutnya informal introduction dengan response ya. Yang pertama, Professor Gerald, may I introduce you to Kate Johnson? She is a new student in your English class. Responsnya, pleased to meet you, how are you? Okay, pleased to meet you yang sangat sopan sama dengan nice to meet you. Okay, but better you say pleased to meet you. It's very good. Okay, sekarang Kate, I'd like you to meet Jack. He is our new manager. Okay, so responsnya, it's a pleasure to meet you. How do you do? Itu yang formal ya. Selanjutnya adalah informal introduction. Oke, ada Sarah. This is John from my English class. Sorry, this is John from my English class. Responsnya, hi John, nice to meet you. Yang kedua, Sarah. Have you met John? He is my English class. He is in my English class. Okay. Responsnya, hi John, how are you? Okay. Yang ketiga, in informal introduction, handshakes are necessary but possible. First name is commonly used. Kalau informal introduction, ketemu dengan seseorang yang baru Anda kenal, handshakes jarang dipergunakan, tapi boleh, ya. Dan first name is commonly used. Maksudnya first name, kalau kita di sini kan common use first name-nya utuh ya, ada koma dan segala macam. Tapi kalau di sana dia akan pakai nama. Contoh nama saya Andini, kan agak panjang, Andini Laksmi. Jadi first name kalau kita baru ketemu, Anda bisa nyebut saya Andini. Oke? Tapi itu yang informal. Oke? Untuk yang informal seperti itu, introduction yang formal, handshake, jabat tangan harus. Oke? Yang informal, jabat tangan boleh ya, boleh tidak. Dan untuk nama harus pakai titles. Contoh, Doctor, Professor, Mr. atau Miss atau Mrs. Jadi, when you meet me on the first time, jadi kalau yang informal, you can say, handshake, boleh ya, boleh tidak. Hi, Andini, how are you? It's okay. Tapi yang formal, you cannot say like that. You have to have sex with me, jabat tangan, and say, hello Miss Andini, very nice to meet you, how are you? Gitu. Oke. Ya, sampai sana ada pertanyaan? Oke, let's do this one. I have vocabulary for you. Okay, I'll do number one. Look at something that you enjoy doing, learning all about. Okay, let's match the word with the definition. Artinya ada vocabulary ya, dengan tolong di match dengan penjelasan sebelahnya. Oke, kiri dan kanan. Saya akan baca penjelasannya. Buat yang tahu jawabannya, raise your hand and answer. Oke, do you understand? Yes. Oke, good. Yang pertama, the process of teaching and learning. Who knows? Process of teaching and learning. Who knows? Yes? Describe. Okay, no, it's not describe. Are you lying? Yes? Education. Very good. It's education. That's okay. You try. Very good. That's very good, okay? Untuk yang lain ada to say what something looks or feels like dengan an area controlled by the government sampai di bawah. You will do it as a homework. Okay? You can give me tomorrow. But I will ask you one more. Okay, number 3. An area controlled by the government. What is that? An area number 3 controlled by the government. Who knows? Ayah? Yes? Country. Very nice. It's country. So you have the other. Udah dua dijawab ya, berarti ya. Ya. Jadi ada dua sudah dijawab. Yang pertama adalah education and the other is country.
selesainya do it as homework. Oke, give it to me tomorrow ya. Oke, ada pertanyaan? No. Oke, tidak ada. Good. Sekarang grammar tips. As you can see, subject pronouns dia ada I, possessive adjective-nya menjadi my. Oke, you can see, bisa lihat? Oke, sekarang yang you jadi your, we jadi our, they jadi their, oke, he jadi his, she jadi her, it jadi it is. Oke, nah, contohnya ada tuh, example I'm a student, they like to travel. Di sebelahnya, my house is big, oke, his car is black. Okay, next, this is the chart to create correct sentence. Okay, sentence kalimat ya. Jadi kalau dalam bahasa Inggris, kita harus memakai urutan untuk membuat kalimat yang betul, tergantung daripada tenses yang dipakai. Okay, contoh yang paling simple adalah penggunaan to be. Penggunaan to be itu ada is, am, dan are. Okay. Contohnya I pakai is, am atau are? Am, good. Jadi I am 23 years old. Oke. Kalau she belum pakai is, ya. He pakai is apa am? Is. Ya pakai is. Kalau you, oke. You are, they are, we are. Oke. Itu penggunaan to be-nya sampai di sana ada pertanyaan? No, not yet? Okay, good. Okay, very good everybody. Sekarang kita ada fill the gap with the correct form of to be. Apa tadi to be ya? Is, am, are. Good, very good. Is, am, dan are. Number one. Who will read for me please and answer? Okay, good. Number one. Can you read and answer the question please? Number one, Abe is 72 years old. She is Japanese. Very good. Abe is 72 years old. She is Japanese. Good. Now number two. Okay, good. Number two, please. Mia and Leo are 12 years old. They are from Italy. Very good. Mia and Leo are 12 years old. They are from Italy. Nice job. Number three. Yes, number three, please. Santa is 66 years old. She is French. Good. Santa is 66 years old. She is France. Number four. Who can answer? Yeah. Please, number four. Amir and Amna Yes. are 18 years old. They are from Pakistan. Very good. 90, yeah. Okay, good. Amir and Amna are 90 years old. They are from Pakistan. Very nice. Good job. Okay. Number five. Okay, please. I am 24 years old. I am Aris. Good. I am 24 years old. I am Iris. Good job. Six. Yes. Number six. Yes. Max. Max is 47 years old. Good. He is German. very nice. Max is 47 years old. He is German. Okay. Now number seven. Okay. Good. Seven. Yes. We are 38 years old and we are from New Zealand. Good. We are 28 years old. We are from New Zealand. Very much. The last one. Yes. Good. My sister is 4 years old. She is from Canada. Very good. My sister is 4 years old. She is from Canada. Very nice. Before we get through with another exercise, okay, I will give you example. Saya kasih contoh yang simple. Gimana sih caranya perkenalkan diri but in front of the class? Okay, I'll give example. Okay, are you ready? Good. Now, I have very long name, but you can say your close name. Okay, just don't
your name, so at least you can say just simple name. Okay? Like me, okay, don't worry, you have to do your exercise with greeting. Okay, I'll give example. Okay, good evening everybody. My name is Anjini Laksmi. I am 20 years old. I came from Tabana Regency and I'm staying in Renault area. Thank you. That's it. Gampang. Ya. Jadi nama saya kan panjang, jadi saya singkat. Jadi my name is Anjini Laksmi supaya gampang diingat. Lalu asal, habis itu umur, asal, dan sekarang tinggal di mana. Oke? Nah, who would like to try here? Yes, can you stand up here? Ernie, right? Yes. Please, Ernie. Hello, my friends. Let me introduce myself. My full name is Ernie Kasih Awar. You can call me Ernie. I'm from in Sumbar, East Nusa Tenggara. Yes. And where you stay? Now I stay in the street Suli. Okay, in Denpasar area. Yes. Thank you, Ernie. Very nice. Okay. Okay, very good ya. Nanti untuk selanjutnya kita akan latih lagi lebih banyak. Ini baru yang pertama. Jadi jangan takut untuk bicara di depan. Oke. Nah sekarang selanjutnya. Oke, ini grammar tip ya. We have a tip actually for grammar for the third person. Kenapa? Ada orang pertama, orang kedua, orang ketiga. Orang pertama pasti kita sendiri. The second person that we are talking about ada nanti. Ini yang third person dengan S. Dengan maksud, dengan subjeknya. Subjeknya ada I, verbnya like, lalu pizza. Lalu ada you like pizza, he, she, it likes pizza, we like pizza, they like pizza. Oke, yang berubah hanya di verb saja. Oke, jika he, she, it, verbnya jika kata ganti ketiga akan berubah ditambahkan s atau es. Oke, sampai sana ada pertanyaan? Ingat ya, untuk kata ganti orang ketiga, verbnya akan berubah ditambahkan s atau es. Ya, terima kasih untuk mengingat ini. Kalau tidak, saya bantu nanti. Nah, ini dia tambahan lagi. The third person s is always used when talking about another person in the present tense. Nanti kita bahas selanjutnya apa itu present tense. Do not use third person s for negative sentence to talk about past or future. Kalau present tense jangan digunakan untuk membicarakan sesuatu yang lampau atau akan terjadi. Oke? Contohnya third person s ya. She likes pizza. S. She likes pizza, bukan she likes pizza. Oke, she likes pizza. Negatifnya s-nya hilang, dipindah ya, dihilangkan. Itu tidak dipakai untuk kalimat negatif, hanya positif saja. Jadinya she doesn't like pizza. Oke, yang di bawahnya he speaks English. Jadi he didn't speak English karena ini yang lampau. Oke, untuk future-nya he will speak English, bukan speaks. Oke, sampai sana sudah? Do you have any question? Not yet? Let's start this one. Okay, I have several of YouTube. Okay, that you can show actually at home. Okay, several of YouTube for your introduction. Gimana sih sebenarnya introduction itu? Ada beberapa speaker yang Anda bisa lihat dari outside of Indonesia. Okay, I'll give you the link of this. You can see it at home. Okay, minggu depan. Okay, this is our week. Next week project. I'm sorry. This is the next week project for you. Okay, I'll tell you. You have to tell to me and all your friends about what? Pertama, full name and nickname. Yang kedua, age and date of birth. Yang ketiga, address, hobbies, favorite food, favorite music, favorite movie. Okay, name 3 words that describe you the best. Contohnya maksudnya ini adalah menggambarkan diri Anda itu apa gitu, ya, 3 kata. Contoh Ernie nih, misalkan Ernie pasti karena cewek dia pasti cantik dong, ya nggak mungkin ganteng kan. Jadi Ernie is beautiful. Habis itu
smart. Satu lagi apa? Describe Ernie. Apa bahasa Indonesianya mungkin? Ayo, contohnya kayak gitu ya. Jadi kalau 3 dipilihnya karena sifat. Yang pertama mungkin pasti beautiful, lalu smart. Yang ketiga, apa? Bahasa Indonesia boleh saya bantu? Ayo apa yo? Manis. Manis. Manis is good too, like beautiful, ya, sweet maybe, okay? Or maybe you can say friendly. Friendly apa ya? Oke, lama. Contohnya kayak gitu ya. Ini yang kita pakai untuk next week project, oke? Dan reasonnya why you like or you don't like English. Please tell me. Do you like English? Why? You don't like English? Why? Oke? Dan motivation untuk learning English beserta expectation Anda dalam belajar bahasa Inggris. Oke? Kalau sampai di sini, do you have any question yang mana yang susah? Ingat ya, untuk age dan date of birth itu harus jadi satu saat membicarakan. Ya, kalau misalkan tidak jadi satu, biasanya itu akan lebih susah untuk Anda berbicara yang lebih sopan ini untuk formalnya. Oke? Sekarang address, oke? My address is, jangan pakai jalan karena kita menggunakan bahasa Inggris. For example, my address is in Tukat Badung number 3. Oke? Tukat Badung Street number 3 boleh, atau Tukat Badung number 3 Renon area. Oke? Hobbies, karena pakai ES berarti banyak. Kalau satu aja hobi. Oke? My hobbies is singing, cooking, and walking. Contoh. Oke? Jadi dia harus menggunakan bahasa Jerman yang ing. Oke? Lalu favorite food, my favorite food is, karena ini adalah favorite food, jadi Anda tidak bisa mengganti contoh istilah dalam favorite food. For example, my favorite food is babi guling rice, okay, atau nasi babi guling. Okay? My favorite music is, mungkin Anda bisa pakai jazz atau pop or the other. And my favorite artist bisa disebutin. Okay? My favorite music is I love horror movie. Okay, and then name 3 words that describe you the best. Kayak tadi ya, Ernie ya. Okay, Ernie is beautiful, smart, and friendly. Contoh gitu. Jadi kalian nyebutin diri sendiri. Pujilah diri Anda. Contoh apa gitu? Tell me on the next time. Lalu, why you don't like English and why you like English? It's okay. You just have to tell me. I like English because I don't like English because. Okay? And what is your motivation in learning English? Kenapa sih pengen belajar bahasa Inggris? Tell me in simple words or sentence. And your expectation in learning English. Expectation maksudnya, okay, I hope in 2026 I can at least speak English fluently. Contohnya kayak gitu. Sampai sana, do you understand? Yes? Yes, Okay, good. Ada pertanyaan tidak? Oke, jangan lupa homeworknya untuk semua. Oke, I will meet you again next week and thank you for coming in my class. Yeah, thank you. See you soon. Thank you.